बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस मुबारक में जुमरात की रात को रोशन रात और जुमा के दिन को मुबारक दिन कहा गया है। इन दो दिनों में ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें और मुश्किलात पूरी हो जाएंगी। जुमरात के दिन ये 8 दुआएं पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह 10 बार, हुवल गफूरुर रहीम ये 10 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 10 बार, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 10 बार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह ये भी 10 बार, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वहदिनी वर्ज़ुक़नी वआफ़िनी ये 3 बार, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ये 10 बार, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये भी 10 बार। इसके बाद सज्दे में सर रख कर दुआ करें। जो दिल की तमन्ना हो अल्लाह से मांगें, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि अहादीस में 15 मौक़े पर दुआ के ज़रूर कबूल होना साबित है। वो 15 मौक़े ये हैं। नंबर 1 हालत सजदा, नंबर 2 हर रात की एक मखसूस साअत, नंबर 3 नीम शब यानी आधी रात, नंबर 4 रात का आखिरी तिहाई हिस्सा, नंबर 5 रात को अचानक बेदारी के वक़्त, नंबर 6 बवक्त अज़ान, नंबर 7 बवक्त इकामत, नंबर 8 अज़ान व इकामत के माबैन, नंबर 9 लैलतुल क़द्र, नंबर 10 घमसान की जंग के दौरान, नंबर 11 जिहाद के लिए सब बंदी के वक़्त, नंबर 12 दौरान बारिश, नंबर 13 जुमा के दिन की एक ख़ास घड़ी, नंबर 14 जुमा की यानी जुमरात और जुमा के दरमियान वाली रात, नंबर 15 फ़र्ज़ नमाज के बाद मगर इज्तमाई दुआ का इल्तिज़ाम साबित नहीं है। इसी तरह जुमरात आप दिन में एक तस्बीह यानी 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लें या फिर इसकी कसरत से तस्बीह करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और मुश्किलात दूर होंगी, क्योंकि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह में 99 बीमारियों का इलाज है। हदीस मुबारक में जुमरात की रात को रोशन रात और जुमा के दिन को मुबारक दिन कहा गया है। अहादीस में इन 2 दिनों की फजीलत बहुत ही ज़्यादा वारिद हुई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक हल्का में बैठे हुए थे और एक साहिब नमाज पढ़ रहे थे। जब वो रुकू सजदा और तशहुद से फारिग हुए तो उन्होंने दुआ में कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हम्दा ला इलाहा इल्ला अंता बदीअस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। तर्जमा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी तमाम तारीफ़ों के वास्ते से सवाल करता हूँ, आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप ज़मीन व आसमान को नमूने के बग़ैर बनाने वाले हैं। ऐ अज़मत व जलाल और इनाम व एहसान के मालिक, ऐ हमेशा ज़िंदा रहने वाले और सबको क़ायम रखने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने अल्लाह के इस्म आज़म के साथ दुआ की है कि जिसके वास्ते से जब भी दुआ की जाती है अल्लाह कबूल फरमाते हैं और जब भी सवाल किया जाता है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 2 मिनट के बाद ज़िंदगी भर काम आने वाली बातें बतौर ख़ास तोहफ़ा के आपके गोश गुजार करेंगे। नाज़रीन, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 किस्म की दुआएं ख़ास तौर पर कबूल की जाती हैं। मज़लूम की दुआ जब तक वो बदला न ले ले, हज करने वाले की दुआ जब तक वो लौट न आए, मुजाहिद की दुआ जब तक वो वापस न आए, बीमार की दुआ जब तक वो सेहत याब न हो, और एक भाई की दूसरे भाई के लिए पीठ पीछे दुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इन दुआओं में सबसे जल्दी कबूल होने वाली वो दुआ है जो अपने किसी भाई के लिए उसकी पीठ पीछे की जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 दुआएं ख़ास तौर पर कबूल की जाती हैं जिनके कबूल होने में कोई शक नहीं। औलाद के हक़ में बाप की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मज़लूम की दुआ। एक बहुत बड़े शाइख के इर्द गिर्द तुलबा हुजूम की सूरत में जमा थे। साल का आखिर था, तुलबा तालीम मुकम्मल करके घरों को वापस पलट रहे थे
طلباء نے کہا حضرت آج ہمیں کچھ ایسی نصیحتیں فرمائیں جو ہمیں زندگی بھر کام آئیں۔ تو شیخ نے یہ 20 نکات ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ نمبر 2، کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے، پروردگار سے تو بہت دور کی بات ہے۔ نمبر 3، خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا، نقصان قبول کر لینا مگر مقابلہ مت کرنا، بعد میں نتیجہ خود مل جائے گا۔ نمبر 4، کسی بھی جگہ یہ مت کہنا کہ میں عالم ہوں، میرے ساتھ رعایت کرنا، یہ ایک غیر نامناسب عمل ہے، کوشش کرو دینے والے بن جاؤ۔ نمبر 5، سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہے، جو بھی تمہارے نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح کھا لو۔ نمبر 6، اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا۔ نمبر 7، ہر آنے والے دن میں اپنی محنت میں مزید اضافہ کرنا۔ نمبر 8، مالداروں اور متکبروں کی مجالس سے دوری اختیار کرنا مناسب ہے۔ نمبر 9، ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا، شام کے وقت استغفار کا ورد کرنا۔ نمبر 10، اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا۔ نمبر 11، اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی بات مت کرنا۔ نمبر 12، جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا، جس قدر ادب کرو گے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 14، کوشش کرو کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ایک نہ ایک دن ضرور تم بھی اس جماعت کا حصہ بن جاؤ گے۔ نمبر 15، ہر فیلڈ کے ہنر مند کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو۔ نمبر 15، والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کرو گے اس قدر تمہارے رزق اور زندگی میں برکت ہوگی۔ نمبر 16، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا۔ نمبر 17، عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا، اسے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 18، ایک انسان کی شکایت دوسرے سے مت کرنا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 19، ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر 20، بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رکھنا۔ آخر میں درج ذیل دعا سکھائی کہ مشکل وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔